नदिया जिले से नशा तस्करी के खिलाफ एक बड़ी खबर सामने आई है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 25 किलो गांजा जब्त किया है और एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मामला कृष्णनगर हाई कोर्ट के पास 12 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग का है। मंगलवार दोपहर यहां से गुजरते वक्त पुलिस ने सुदीप घोष नाम के एक तस्कर को धर दबोचा। आरोपी को उच्च बिहार से गांजा लेकर आ रहा था और नदिया होते हुए उसे आगे ले जाने की योजना थी। पुलिस को पहले ही इस तस्करी की सूचना मिल चुकी थी और उसी आधार पर विशेष टीम ने हाईवे पर निगरानी रखी थी। जैसे ही आरोपी गुजरा, पुलिस ने उसे रोककर तलाशी ली और 25 किलो गांजा बरामद किया। आरोपी से पूछताछ जारी है और पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि इस तस्करी के पीछे और कौन लोग शामिल हैं। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस इस जब्ती को एक बड़ी सफलता मान रही है और ये कार्रवाई नशा तस्करों के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में देखी जा रही है। উত্তর হলো কিভাবে হলো কোথায় বাড়ি থেকে নিয়ে দেখুন, আমরা একটা ইনফরমেশন পেয়েছিলাম সকাল থেকেই যে পেডলার আছে যিনি এখান থেকে প্রায় সময় এটা করে থাকে। তো আজকে আমাদের কাছে সুযোগ ছিল এবং সেই সুযোগ অনুযায়ী আমরা আগে থেকে এখানে লট করা ছিল এবং আমাদের প্ল্যান অনুযায়ী আমরা যে অ্যাক্টিভিস্ট আছে তাকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি। অ্যাক্টিভিস্টের নাম সুদীপ ঘোষ, ওর বাড়ি গোহাট, আমাদের কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানার আন্ডারে। এবং যেটা ওর এখন বক্তব্য সেটা হচ্ছে ও রিটেল বিজনেস করে এটা এবং মালটা কোচবিহার থেকে আসছিল। মোটামুটি আমরা যেটা ওজন করে দেখলাম অ্যাবাউট 25 কেজিস আমরা পেয়েছি। এর সঙ্গে আর কেউ জড়িত আছে বা এখান থেকে নিয়ে আসা হচ্ছিল সেই জায়গাটাকে আইডেন্টিফাই করা হয়েছে? এখনো পর্যন্ত তো আমরা ওকে জিজ্ঞাসাবাদ না করা অবধি কিছু বলতে পারবো না। আমরা ওকে পিসি নেব এবং পিসি পিরিয়ডে আমরা ওকে ইন্টারোগেশন করে জিজ্ঞাসাবাদ করবো এবং তারপর ফার্দার ইনফরমেশন পাওয়া যাবে।